مسرات كزياو محدار جميرو زنبر خيد زقلص حتوتاتيو أنا بو نسوتهم حتوتات نساتهم مقراوم صبو يزبل رئيتولن مخنياتو تحزبت إحنا يزلنا درجة نخنبتصح استحلال خي بوليتيكا وقرص زكايدنا له معرافيو كميلنا متينا يلكا نتمدرخ مرأيو نتحزن كايدو قرصون كتقمن الناس لزغل بعين مرأيو صبوي كم حدا معرف دحري كاب صباح بريتوريا اسم معنات جمير كساع حز زلو خناتات كنري خلنا حدا ناي قرص معرف غير كخوسر زكالي سلاماو بوليتيكا وقرصي زكايدنا له معرف مالتي أبز سلاماو بوليتيكا وقرصي نكايدنا له صنحنا معرف ثلاثة عامات شمون تورحن كباب خوينو له أبز غزيازي بزحات وصا ورداتنا حليفنا دحر سممع بريتوريا بت سممع مسارات غزياو محدار تግራይ قطايش نيرو ناي غزياو محدار تግራይ كميلو تطايشيلنا خر انت خوينا غزياو محدار تግራይ نمطياش مخنيات زخونت سممع بريتوريا بغلጽ زقمطو ነገረሎ ኣብ ትግራይ غزياو محدار نممسرات ኣብ መንጎቶም ንስምምዕ بريتوريا ዝተፈራረሙ ኣካላት ማለት ሕወሓትን ኢትዮጵያ መንግስትን ክልቲኦም በስተሰማሙዕሉ غزياو محدار ትግራይ ይቀውም ይዝብል ናብዚ غزياو محدار ትግራይ ክን ኣቱ ዝገበረና ብሪቶሪያ ስምምዕነት ተበጽሐ ስምምዕ غزياو محدار ትግራይ ውላድ ናይቲ ስምምዕ بريتوريا سممع بريتوريا يا بزح غزي بزعبو كم ودون بزح تزاريبنا لينا كم سممع او انتاو زخونو نغرات اللوو نتمختنا نحزب تግራይን ዝጎድኡ ነገራት ውን ዝሓዘይ ኩላትና ከም ንፈልጦ ስምምዕ بريتوريا ኣብ 2015 ጥቅምቲ 24 ክፍረም እንተሎ ብጣዕሚ ከቢድ ዝኾነ ኩናት ዝካየደሉ ግዜ ኢነሩ መንግስት ኢትዮጵያ ኩሉ ዓቅሙ ሙሉእ ብሙሉእ ናብ ትግራይ ሰሊፉ ከምኡን በቲ خالق ገጽ ናይ ኤርትራ ናይ ሻዕብያ ሰራዊት ካብ ኩሎም ዓመታት ናይ ኢትዮጵያ ተጠቂሙ ስለዝነበረ መንግስት ኢትዮጵያ ፍሉይ ሓይሊ ኩሎም ዓይነት ኣብ ልዕሌና ክዓርፉ ዝኽእሉ ነገራት ብሙሉኦም ኣብ ልዕሌና ዓሪፎም እዮም ፋኖ ኩሎም ስለዚህ ፍትዋን ንሱ ህዝብ ትግራይ ናይ ህልውና ጉዳይ ስለዝኾነ ክሳብ መወዳእታ ተኻታኺቱ እዩ መንግስት ብልጽግናውን በተመሳሳሊ ንኸጥፈና ዘሎ ዓቅሙ ብሙሉእ ናይ ቀረባን ናይ ርሑቅን ደገፋት ብሙሉእ ተጠቂሙ ናይ መወዳእታ ርብርብ ዝገበረሉ እዩ ነይሩ ይኹን እምበር በትዝደልዮ መንገዲ ከጥፈና ኣይከኣለን ስለዚህ ቀደሙ ህዝብ ትግራይ በሰላማው መንገድ ትጉዳይ ንኽፈታሐው እንደጋጊሙ ጻውዒት ዝገብረሉ ዝነበረ ግዜ እዩ ነይሩ ስለዚህ ተፈላለዩ ኣካላት ኢዶም እትዮም እቲ ጉዳይ ብዘተ ብዝርርብ ንኽውዳእ ተኽሲ ጠጠው ንኽብል ብዘቕረቡ ሕቶ መሰረት ንሕና ቀደሙን ንደልዮ ነገር ስለዝነበረ ኣብ ስምምዕቲ ኣብ بريتوريا ስምምዕ ተኻይዱ ስምምዕ بريتوريا ውጽኢት ቃልሲ ህዝብ ትግራይ እዩ ፍረ መስዋዕትነትና ኢልና ኢና ንወስዶ ሳላ ኣይምብርከኸን ኢሉ ስኑ ነኺሱ ክሳዕ መወዳእታ ህዝብ ትግራይ ዝተቃለሰን ክቡር መስዋዕቲ ዝኸፈለኒ ኣብ ዓለም ኣደባባይ ዝፍለጥ ስምምዕ بريتوريا ክፍረም ዝተኻእለ በቲ خالق ገጽ ድማ ኣብዚ ከባቢ ዝነበረ ብጣዕሚ ከቢድ ኩናት ደው ንኽብል ድልየት ዝነበሮ ዝተፈላለዩ ዓድታት ዓለም ማሕበረሰብ ስለዝነበሩ እሳቶም ብዝገበርዎ ጻዕሪ ናፍቲ ናይ ስምምዕ بريتوريا በፂሕና ኢና سممع بريتوريا خفرة من تلو سممع تخوينس إن كان هواني تهوى نجارون هالوكا تقبلوا نجارون هالوكاي أبزناي سممع بريتوريا زبالة نتنسخاز قوم كارلو علامة أبزخونا سممع نتنسخاز قوم كارلو علامة نمفت سامي خابزلا على درجة كتر واربن كتك على سنزقبا كاب تجراي زخدو لأخات علامة زي تشكيمهم كهدو إيو تغيرو توهبهم لأخ تخصت أو نخبل دحر تخصت أو موال ببدرج زخية دلو كسع زلاق السلام مفررام زبط صح ناي بعلو بركتات اللو زخية سلازي تي ناي تجراي لأخ كخيد انتلو
تخص تطو نخبل تتصابق تطو نخبل تخص تطو يلو دحريو ناب زرربن بزلاقنت دما ناي سلام سممع نام مفررام زوصحلو خناتات نخبت صحي نيرو تي استلاخلو مالتي يخون امبارح سممع بريتوريا زخونه ነገር እንተሪና ኮይና ካፍቲ ኣብ ትግራይ ዝነበረ ሓይሊ ዝመርሕ ዝነበረ ኣካል ግምት ወጻኢ ዓበይቲ ጉዳያት ተወሲኖም መጽኦም ካፍቶም ዝተወሰኑ ውሳነታት ሓደ ህዝቢ ትግራይ ዘቆሞ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ባዕለይን ባዕለይ ናይ መምሕዳር መሰለይ ክንጠቕ የብለይን ዝኸልአኒ የብሉን ኢሉ ብሓውሲ ሪፈረንደም ልዕሊ ከባቢ 2.8 ሚልዮን ህዝቢ ዘድመፀሉ መንግስቲ ነይሩና እዚ ከምዚ ዝመሰለ ብልዕሊ 2.8 ሚልዮን ህዝቢ ኣድሚፁ ዘቆሞ መንግስቲ ፈሪሱ ግዝያዊ ምምሕዳር ክቀውም እዩ ኣብቲ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ተጻሒፉ ካልኦት እውን ኣለዉ ብጣዕሚ ዘሰንብዱ ከም ናይ ማንም ግምት ወፃእ ዝነበሩ ማለት እዩ ንኣብነት ሰራዊትና ኣብ ወርሒ ዘይመልእ ግዜ ዳርጋ ዕጥቁ ከራግፍ ከም ሰራዊት ክፈርስ ዝገብር ስምምዕነት ዝተካየደሉ ኩነታት ነይሩ ካልኦት ብኣወንታ ክረኣዩ ዝኽእሉ ድማ ኣለዉ ብኣውርኡ ተተኽሲ ጠጠው ምባል እዩ ካብኡ ሓሊፉ ናይ ሰብኣዊ ሓገዛት ክመኣቱ ናብ ንቡር ተመሊሱ ከም ትግራይ ክረኽቦ ዝግባእ ግልጋሎታት ናይ ባንኪ ናይ ቴሌፎን ናይ ኤሌክትሪክን ካልኦትን ክረክብ ከምኦም ዝመሰሉ ስምምዓት እውን ኣብኡ ኣብቲ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ኣሎ ዝኾነ ኮይኑ እቶም ናፍቲ ናይ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ዝተላእኹ ኣብ ከይዲ እቲ ስምምዕ ህዝቢ ትግራይ ክረኽቦ ዝግባእ ዝለዓለ ረብሓ ንምርካብ ክሳብ ክንደየና እዮም ተኸራኺሮም ክሳብ ክንደየና እዮም ቃልሲ ገይሮም ግድን ደ ነይሩ እዞም ከምዚኦም ዝመሰሉ ናይ ህዝቢ ትግራይ መኸተ ንድሕሪት ክመልሱ ዝኽእሉ ነገራት ክፍረሙ ግድን ደ ነይሮም ዝብል ምጽናዕ ዘልዮ ነገር ኣሎ በቲ ሓደ ገጽ ብርግጽ ተኽሲ ጠጠው ክብል ነይርዎ ተኽሲ ጠጠው ንምባል ስምምዕነት ምብጽሑ ምንም ዘናስሕ ነገር የብሉን ጠጠው ክብል ስለ ዝነበሩ ማለት እዩ ይኹን እምበር ካብኡ ንላዕሊ ህዝቢ ትግራይ ክርባሕ ዶ ምኽኣለ ኢልካ ክትርኢ ከለኻ ግን ዕፅወ ይኸውን ካብኡ ንላዕሊ ህዝቢ ትግራይ ክረብሑ ዝኽእሉ ስምምዓት ክግበር እንተኽኣለ ነይሩ ገለገሊኦም ንህዝቢ ትግራይ ዝጎድኡ ነገራት እውን ከይፍረሙ ወይ ከዓ ኣብቲ ስምምዕ ከይኣትዉ እውን ክግበር እንተኽኣለ ነይሩ ዝኾነ ኮይኑ ተፈሪሙ ምስ መፀ ኣማራፂ የለን ብዙሕ ተዘራሪብናሉ ኢና ብዙሕ ተማይጥናሉ ኢና ንህዝቢ ትግራይ ዝጎድእ ብዙሕ ነገር ከም ዘለዎ ሪእና ኢና ግን ድማ ተኽሲ ጠጠው ኢሉ ኣሎ እቶም ንህዝቢ ትግራይ ዝጎድኡ ነገራት ኣትዮም ዘለዉ ብቃልሲ ምምዕራይ ይከኣል ኣብ ባዕሉ ኣብቲ ሰነድ እዚ ስምምዕ እዚ ክመሓየሽ ይኽእል እዩ ኣመንድድ ክኾን ይኽእል እዩ ዝብል ዓንቀጽ ኣለዎ እዩ ስለዚ እንተጠንኪርና ኮይና ትሕዚ ፈሪምናዮ ዘለና ንህዝቢ ትግራይ ዝጎድእ ነገር ምቕያር እውን ዝከኣለሉ ኩነታት ክህሊ ይኽእል እዩ ሰላም ይረኸብ ሰላም ጌርና ብሰላማዊ ፖለቲካዊ ቃልሲ ጌርና ዝምላእ ነገር ክንምልእ ኢና ብዝብል እዩ ከም መቃለሲ ሰነድ ንውሰዶ ኢልና ንምትግባሩ ተንቀሳቂስና ማለት እዩ ስለዚ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ንምትግባር ክንንቀሳቀስ እንተለና ግዝያዊ ምሕዳር ትግራይ ክምስረት ነይርዎ ማለት እዩ ግዝያዊ ምሕዳር ትግራይ ክምስረት እንተሎ ያው 3 ዓመት ልዕሊ 3 ዓመትን ፈረቓን ካብኡ ልዕሊ 3 ዓመትን 8 ወርሕን ኢና ጌርና ኣለና ኢለኩም ኣለኹ ካብ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ኣብዚ ኸይድ እዚ ዝመፃናዮ ውፃእ ውረድ ካብ ምጅማሮ ትሒዙ እዩ እቲ ነገር ክረአ ዘለዎ ግዝያዊ ምሕዳር ክምስረት እንተሎ እዚ ግዝያዊ ምሕዳር እዚ ኣብ ከም ተጋሩ ከም ናይ መኸተ ዓቕሚ ኣብ ጠንካራ ዝኾነ ቅዋም ኮይና ክንገብሮ ዝግበአና ነገራት ተደራዲርና መንግስቲ ኢትዮጵያ ክገብሮ ዘለዎ እውን ከምዚ ኢና እንደለ ንሕና ከምዚ ክኸውን ዘለዎ ኢልና ክንገብሮ ዘለና ቃልሲ ኣብ ክንዲ ምግባር ኣብቲ ምምስራት ግዝያዊ ምሕዳር ትግራይ ጀሚሩ ኣብ ውሽጥና ፀገም ምፍጣር ተጀሚሩ ካብ ውሽጥና ቅድሚ እቲ ግዝያዊ ምሕዳር ትግራይ ምምስራቱ ዝተወሰነ ግዜ ምስ ፌደራል መንግስቲ ንኽራኸቡ ዝኸዱ ልኡኻት ካባና ይኸዱ ነይሮም ምስተፈላለዩ ምይጣት ዝኸድሉ ኩነታት ነይሩ ሓደ ምልክታት መርኣይ ጀሚርና ሽዑ ግዝያዊ ምሕዳር ትግራይ ክንምስርት ከለና
مبقسينا خون زقبانا حزب تግራይ ربحي كما عينت غزياو محدار تግራይ يحلونا زبل نحنا اتريس كم تغارو اب تግራይ سنت عينت غزياو محدار تግራይ تحلو ايو نحزب تግራይ كطقمو زخيل لنا كنمزمزو خند زخالنا كنمزمزينا خنسرح زلنا مالتي بقنعنا نحزب تግራይ ماخل غيركا خر انت دا تخايلو مالتي انتاي كن معزاب جميرنا شعو غزياو محدار تግራይ كمسرت انتلو ابيكو حدش غص يزدل زلو غزياو محدار كمسرت انتلو حد ነገር اب ግምት كنقطوم زلنا ነገር አሎ እዩ موال تجميرو ازي ቅንዕና ዘየለ ምዃኑ ገለ ነገር ከም ዘለዎ ብድሕሪት ምልክታት ምርኣይ ጀሚርና አብይ ሓድሽ ገጽ ዲ ዝደሊ ነባር ገጽ ዲ ዝደሊ ወላ ኻሊእ ነገር ይዝደሊ እሱ ናይ አብይ ጉዳይ ናይ ትግራይ ጉዳይ አይኮነ ንሕና ክንሓስብ ዘለና ኣብ ትግራይ ክህሉ ዝግብኦ ግዝያዊ ምሕዳር ጠንካራ ኮይኑ ኣብ ክል ግዝያዊ ምሕዳር ትግራይ ኮይኑ ህዝቢ ትግራይ ክረኽቦ ዝግባእ ረብሓ ክረክብ ታይ ተገበርና ይሓይሽ ይኾን ዝግብኦ ነይሩ ግን ገና ብገንኡ ሓደ ናይ ስልጣን ድልየታት ካልኣይ ተለኣኣኸ ናይ ምዃን ድልየት ናይ አብይ ክትፍጽም ናይ ምድላይ ዝንባለታት ምርኣይ ዝረኣና ዘጀመርናሉ ግዜ ነይሩ ኮነ ኮይኑ ቃልሲ እናተኻየደ ኣብ ትግራይ እንታይ ዓይነት ግዝያዊ ምሕዳር ይሃሉ ዝብል ተጋሩ ዝተሰማማዕናሉ ኮንፈረንስ ዓይነት ተኻይዱ ካብ ማሕበራት ካብ ሰራዊት ካብ ፖለቲካ ውድባት ዝተሳተፉሉ እንታይ ድልየት ናይ ኣብ ግዝያዊ ምሕዳር እንታይ ኢና ክንሰርሕ ዘለና እቲ ግዝያዊ ምሕዳር ትግራይ ዝበሃል እንታይ ዕማማት ይሃልዎ ኮምፖዚሽን ናይቲ ግዝያዊ ምሕዳር ትግራይ ኣብኡ ከኣቱ ዝግብኦም እውን ሓቋፍ ክኸውን ምእንታን ከመይ ዝበሉ ሓይልታት እንተኣተወ ይሓይሽ ሕወሓት ዋላ እኳ ፈራመ ናይ ስምምዕ ፕሪቶሪያ እንተኾነ ቅድሚኡ እውን ብህዝቢ ዝተመረፀ ፓርቲ ዋላ እኳ እንተኾነ ሓቋፍ ክኸውን ስለ ዝግባእ እቲ ግዝያዊ ምሕዳር ትግራይ ክቀውም እንተሎ ሙሉእ ትግራይ ሕወሓት ተዘይሓስክዎ ኣይኮነን ክብል ዘለዎ ብውሕድ 50 ክድመሩ ሓደ እንድሕር ድምፅ ኣለዎ ኮይኑ ሕወሓት ዝተረፈ ካልኦት ዝተፈላለዩ ሓይልታት ናይ መኸተ ተሓዝዎ ንህዝቢ ትግራይ እውን ጽቡቕ ይዝብል ምርድዳኣት ተገይሩ ስምምዓት ተገይሩ ናብቲ ግዝያዊ ምሕዳር ምስራት ከመይ ይኹን ናብ ዝብል ኣቲና ማለት እዩ ፌደራል መንግስቲ ከመይ ዝበለ መንግስቲ ትገብሩ ከም ዘለኹም ጥራሕ ምሳይ ተዛረቡና ኣነ ክሳተፍን ኣባል ናይቲ ግዝያዊ ምሕዳር ክኸውንን ድልየት የብለይን ኢሉና ጽቡቕ ኢልና ኣባል ናይቲ ግዝያዊ ምሕዳር ትግራይ ይከውንን ኢሉ ጽቡቕ ግን ሓቢርና ክንሰርሕ ዝህሉ ናይ ግዝያዊ ምሕዳር ትግራይ እውን ተረዳዲእና ክንምስርቶ ዝብል ዓይነት ነይሩ ብኡ ኢና ምስ ፌደራል መንግስቲ ወዲእና ማለት እዩ በዚ መንገድ እዚ ግዝያዊ ምሕዳር ንኽምስረት ምንቅስቃሳት እንዳተኻየደ እንዳሃለወ ዓብይ ወፍርታት ይካየድ ነይሩ ግዝያዊ ምሕዳር ትግራይ ንኽምስረት ንሕና ውሽጥና ነዳሉ ኢና ንብል ነርና ከም ተጋሩ ተሰማማዕናሉ ዓይነት ክኸውን زعمت وزبلكم زحز جلس لكم صنحكو ناي كونفرنسات مكيار سممعنات مبصح انت عينت كومبوزيني هالو موال ابس غزياو محدار كساتفو زخولو استفلالو اكالاتون مركاب تساتفتن خونو اذا خمزي زمسله سرحنا وشتنا اندا سرحنا انتاي زبل ورين الزح اب سلطان زلو اكالات سلطان كغدفو سلازيدليو غزياو محدار تግራይ قلطيفو مسرات هيكالن ግዝያዊ ምሕዳር ትግራይ ቀልጢፉ መስረት ስለዘይ ካለ ድማ ኢትዮጵያ መንግስቲ በጀት ክምድበልና ገንዘብ ክበና ፈቃደኛ ኮይኑ እንዳሃለወ በጀት ክምደብ አይካለን መንግስት ሰራሕተኛ ብሰንክዞም ስልጣን ክለቁ ዘይደሉ አካላት ደሞዝ ካትረክበ ይካል ካን ዝብል ምልዓል ተጀሚሩ ሽዑት ሒዙ ይትጥዕና ዘይ ምህላው ተጀሚሩ ማለት ዝኾነ بسممع بريتوريا مسارت ግዝያዊ ምሕዳር ትግራይ ክቀውም ዘለዎ نقدم حوحات شبرتانيا يزبل أخا زي تيروريست ودب يزبل ببيت مخرخ اللي على نيرو قوم يزبل سممع بريتوريا نص مستلع على سومنا وزي ما الأجزاء ويبسومون جزيام محدار تجرا يمسرات يزبل سلازين إحنا تنحوحات شبرتانيا يزبل كل علمه تجزيام محدار بنورو مسرات ندا تدالنا إنا نيرنا جن سقطي وإحنا كو خمسي زمسل ببيت مخرخ الله علي لان صبزل لنا زبل نجرنا العلم أي قدم شبرتانيا زبل نجر ملعلون قدم جزيام محدار تجراي مسروتي بحال صبو كم أنتو خينون مسرات نخلينا تباهلو كمودب نتحمس خدم مرة حدا زبل بتصحيتو
من يكون له كوكل ناي مأخلاي كوميتي أخيوا يجبر كالوت ودواتن كالوت تساتفتي خم جي اس تي اس ناي سراويتون ناي بعلو عفت جزيهم حدار زمسرتو زاتو وكلنا نخجورين كأسقسو مالتي حوحد أب جزيهم حدار تجراي زاتو سفلالي أكلات تاب صحيتو حمسة خدم مرحلة تبل كوكل انتلو بريزيدنتنا نايودو بومبر دكتور دورت يعني يكون زبل درجة ينان مسك بحال بزخل درجة بزي كاتو سنة حدا سلستر وعت دمس أفلالاي دكتور دورت يعني يكون زبل كم مأخلاي كوميتي يوسم يكون مبر اتي ناي جزياو محدار تجراي بريزيدنت دورت يعني كخون دكتور دورت يعني كخون أيد اللنزلو عوش تناون مس أبي يستسمعوا منجست إثيوبيا أبيد ما بعبيو مالتي دكتور دورت يعني زبل مأخلاي كوميتي وسفينو مسكده أي نسخة كون يبلكان كالي سبق غير اللي لو زبل حتى يلا على مالتي تنقل تي أبجزيا محدار مستمسرة دحريو حمس مسقطله كام مسارارته جميرو مس فدرال منجستي متأثر زلوا تنقلاتون سلزنا بري سلازي نحنا أمارات أنيرنا نو بسممع بريتوريا مسارات كلتي يوم تدرادرت أكلات بزتسمى معلو يزبل نسخة بين خاخت مرز أي تقلن نحنا أب تجراي جزيام حدار تجراي بالسجنا بارتي أي ساتفني الكالخات صبوا إيزي كم أمخانو بعلوهم جزيام حدار تجراي كتقوموا تقولوا يخميل كأغا سلازي بريزيدنت زخون كلا يزدل كلا يدلن كتب لنا تخكل أيقونان سلازي نحنا بريزيدنت نايلنا نايجزيام حدار تجراي يخون زبلنا دكتور دورت يعني مس حوحاتي خات الدرادر زلها سلازي بتزمرصنا يئنا نخيد نسخها ما راح يتمرصلنا كنبل مخالنا نيرنا ጥንካሬ ተዝነብር ውሽጣዊ ሓድነት ተዝነብር ናይ ስልጣን ድልየታት ኣብ ውሽጢ ተዘይነብሩ ግን ከምዚልካ ንኽትከራኸር ዕድል ዝህብ ኣይነበረን ትሽዑ ዝነበረ ኩነታት ማለት እዩ ምድፋእ ነይሩ سلطان يخم تدليو زبل بيمان بتسقام نت بقنعنا حتى حتون كالي ترجم داتو هذا قبل عليه حزبنا خمس عينتيو من العالي جبرني بسنك زي أمي خادم مسكا زي تركب زي اللي خامن قصة رحتني عندها هلون مالتي سلازي ما أخلاي كوميتي انتهاي الوسينو تخكلا يكونا نحن زمرتنا يو بريزيدنت خون زلو جن حزب من كركر أتينا سلازلنا أوشتنا ونسقاماتي الرئيس سلازلو نهزونا تسقم كأبد عم خبيدي زلو زي أقر كير كحسكاتها نسخات دليا نجار نايم فتس أمس رح سلازخونا زجبر زلو دحان زي بريزيدنت نغير كايدا جن تخكلا يكونا نيلنا جن ودون تيلنا كالي تسقم كفتر سلازخيل نغير لنا نام غير أتينا مالتي نام غير كتنتلو ماني دل خمس زلو فلوتي حدا من إساي زخونو استمهرو ما خلاي كوميتي أولا زخونا بريزيدنت انت جبركا من ما يكونن عينات تبقال زرب مالتي تبوشت وشت استسر حلوجن جيتاتشو بريزيدنت خخوني مالتي هذي أمنا ما خلاي كوميتي أخيبا بزح خط اعتقايدو يا بني حدا دمس أفلالاي جيتاتشو ردا بريزيدنت جزيام حدار تجراي كوينو تشيمو جزياو محدار تجراي بريزيدنت خخون بمأخلاي كوميتي بزح دمسي بني حدا دمس أفلالاي نتوسن انتلو أبي مجمريان تا إلو نيرو من إساي استمهره مأخلاي كوميتي إلو نيرو أبزارو قحزي آيلن جيتاتشو مالت سرح مأخلاي كوميتي كونا سرح فتسامي من إساي كبهالون من الواش مس خالقتنا أنتو وادادر انتلو زنا أساي جن بدرجة نساي كونن ناي أبي حتو زنا مالتي كابا مانا أساي استمهرو مأخلاي كوميتي بقى بزح خستاي دلن عينتي نيرو مالتي جيتاتشو ردا مسكده جن وأنا كوما أخلاي كوميتي أزولكم برس رح فتسام كوي بالكون أي بلن خنياتو وشت أوسم معله الله تمرددا زخونه خوينو أول سرح فتسامي ينيرو جيتاتشو دحان أكلي وشت خوينا بنجور قالسي كند زكال نهيز بتجري روحان مرقات كسعر خجبري توليلو تجزيهم حدار تمسريتو نابس روحي تومو توم
طعمي تبرعت زخوننا حزب حتوتات كملسوا بزبل المنفس نفتي جزياو محدار من مسراتن بتجبرنا أمتهاون من قصاص تجميرو مالتي سلازي تخيدنا جزياو محدار تجراي مسرتا كم مجمريو تنقلن شرحن زلوا مس أبيين ده تزارارو كاز تخيده كاب شعوت حيزو يتخدعات تجميرو أبككندي حزب تجراي كاب زجزياو محدار زي انتهاي تكم تماكسيمام حزب تجراي كرخبو زقبا نجار كمين نركب الكاب كندم حساب قاليو خاب ناي سلطان دليت راح الكاخو سدي كاليو ناي قاليو جن كاوز حلفه مسارحي ناي بلصقنا سرعت مخان دلونته زرأي سلازي دما بزرق حزي تململه عندي حردا كلب زمنقست زيات جزيام محدار تجراي ابال انت خوينو جزيام محدار تجراي مرح انت خوينو اب تجراي زدلنا يخ نقبر نخلينا زبل أسرعت بلصقنا متأممان كحدر زقبر نجارين بس من قد زيو تجزيهم محدار تجراي كن عنا بزي ولو من قدي كم جمريو تجميرو مالتي دحرزي تجزيهم محدار تجراي مسقومة بحسب زرقنا يوم لو تتعتل بحدا جزي بقى تحصلت أن مستحزت ما كم أو نهنا أكايدا طعمي كم ناي ود مللي بحر غير كازو سودو نغرات له زخونه يكون عينه وسانه وسننت له حبرا وسان انا نختل كلنا ناي وعلى حلفنت له بولق از حتت له ناي ولق حلفنت له ناي حبر وسانه زو سنه له دما بحبار له سرح فصام له ناخلاي كوميتي له كمود ناته مخرن دات تراداده امنا يبزح وسانه دات مسرته سرحته زمرح يتاچو سلطان مسحازه زغورو ግን زي يكون بقطታ كابناي مأخلاي كوميتي يكون كابناي بوحد سرح فصامي مبزحتو ناي كادرتاتن لعلوت امرار حاشمتاتن مهب كاب مأخلاي كوميتي وصا زخونو بفلاي بسرح فصامي يزكايد كابناي سرح فصامه فلط وصاي سغنت مساد جميل بيت فرد قيرو صر مسنا قيرو وانا اوديتور قيرو فتح أكلات كقاصاصر جميرو بوليس قيرو حلفت مالتي انتاي زغبر زلو نمنتاي سلطان مسحازه بقطتا ناي فتح أكلات ناي فتحن صطان أكلات مقصصار دلي زي تماخير كازغبر بناي حبار وسانه بناي سرح فصام وسانه زغبر ينيرو سخنا غار زي مسفصم واتغاغل لها اذا كايدا زي ناي ود بكايدا زي تحسيو انتايناكم زي مساله زغواي ነገር ለካ ዝብል ቀሪቡሉ ይሽዑን ማለት ግን ይንደዲ ዘሎ ሸው ካብ ናይ ውድ ክስታይ ወፂኻ ብውልቅኻ መሰለካ ነገር ናይ ምግባር እንቅስቃስ እዚ ብውልቁ ነው ይሕርሕቀት ንኸዲ ኢለ ይኮነን ብድሕሪቱ ዘሎ ብልጽግና ነቲ ውድ እናርሐቀ ብልጽግና ዝላኣኾነ ክፍጽሚ በቃ ዝቆጣጸረ ይብሉ ጥቁ خالي አይብሉ ከምድላይ ንኽገብር ዕድል ንኽረክብ ትምንቅስቃስ ተጀሚሩ ማለት ዝኾነ ኮይኑ ናተቃለስና ብውሽጥኻውን ካልኦት ዓበይቲ ክፍትሑ ዝግብኦም ጉዳያት ስለዘለው ናይቲ ህዝቢ ጸገማት አቶሙን ትኩረት ክንገብረለና ብዝብል ስራሕትና ተኻይደ ጸኒሕ እዩ ተፈላላይ ግን እናሰፍሐ ይኸይዱ አፋጻጽማ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ብዛዕባ ናይ ተመዛበልቲ ወገናትና ናመረበቶም መምላስ ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ዘለው ግዝኣታት ካብ በስምምዕ ፕሪቶሪያ መሰረት ካብ ናይ መከላኸሊ ሓይሊ ወፃእ ዘሎ ኩሉ ነፃ ናይ ምግባር ተኻብ ወፃእ ዘሎ ዕጡቅ ናይ ምውፃእ ሓላፍነት ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ እዩ ዝብል ንሱታት ክፍጸም ዚታት ሕተታት ክልዓል እንተሎ በቃ ስኻትኩም ካብ ቀደሙን ስምምዕ ፕሪቶሪያ ስለዘይ ተቀበልኩሞ ንሰላም ስለዘይ ተቀበሉ ደለይቲ ኩናት ስለዝኾንኩም ዝብል ታርጋ እዩ ዝልጠፈልክ ከም ዝመሰለ ክሪቲካል ነገራት ክተልዕል ኣይትኽእል ናይ ስምምዕ ፕሪቶሪያ መሰረት ተገይሩ ንምኻድ ዚዚ ክንሰርሕ ኣለና ክትብል ኣይትኽእል ናይ አይዲፒ መምላስ ዝምልከት በቃ ክንመልሶም ሕራይ ተሰማሚዖም ኣለው እዮም ክምለሱ እዮም
ቁርጽ ዝበለ ነገር እንደንግበር ናብ ጭቡጥ ነገር ይእቶ ከመይሎም እዮም ክምለሱ ታይ እንታይ እዩ ክግበር በአና ወገን እንታይ ክንሰርሕ ፌደራል መንግስት እንታይ እዩ ክሰርሕ ክምለሱ እዮም ስለተባሃለ ኣይምለሱ ንኽምለሱ ዝገብር ትልሚ ክህልወና ኣሎ ምርድዳእ ክንበጽሕ ኣለና ናብ ጭቡጥ ነገር ክንኣቶ ኣለና ኢልካ ጽቕጥ ኣቢልካ እንትሒዝካ ኮይንካ ገፍገፍ ይበቃ ሓደ ግዜ ክሳብ ምንም ምድላው ከይተገበረ በቃ ሙሉእ ንሙሉእ ብልጽግና ስርዓት ብዝደልዮ መንገዲ ተመዛበልቲ ወገናትና ስቕ ኢሎም ናብቲ ቀታሊኦም ንኽኣቱ ምንም ዓይነት ናይ ጽጥታ ውሕስና ብዘይብሉ ሓቢሮሞም ክኸዱ ዝግብኦም ምልሻ ይኹኑ ካልኦት ናይ ባዕሎም ዘይብሉ ክምለሱ ዝገብር ስምምዕ ተገይሩ መጽኡ ትኽክል ኣይኮነን ተባሂሉ ተነጺቡ ኣብ ሰራዊት እውን ከምኡ ቀሪቡ ተመሳሳሊ ሰራዊት እውን ነጺጎም እንታይ ዝግበር ዘሎ ዝብል ማለት እዩ ስለዚ በብግዚኡ ናይ ህዝቢ ትግራይ ረብሓ ማእኸል ጌርካ ክንድምኻድ በቃ ብልጽግና ዝለኣኾም ዝፍጽሙ ዓይነት እንዳኾኑ እዮም ከይዱ እዚ ናባኣሰ ኸይዱ ብፍላይ ኣጋዳሓር ዝመፀ ነገር እንተሪእና ኮይና ጭራሽ በቃ ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ዝፍጽሞም መደባት ነቲ ናይ ህዝቢ ትግራይ ረብሓ ምግባር ዝበሃል ንጎኒ ተገዲፉ ከበድቲ ዝኾኑ ጥልመታት ምርኣይ ዝጀመርናሉ ኩነታት ተፈጢሩ ማለት እዩ ከበድቲ ዝኾኑ ጥልመታት ብዙሕ ምጽራይ ኣብ ናይ ወፍሪ ኣሉላ እንድሕሪኡን ካብ ዝነበሩ ናይ ኢትዮጵያ መከላኸሊ ሰራዊት ኣባላት ዝነበሩ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ብጣዕሚ ብዙሕ ግፍዒ ዝፈጸሙ ሰፊሕ ዝኾነ ናይ ምጽራይ ስራሕቲ ተኻይዱ ብዙሕ ዶክመንት ተረኺቡ ብቃልን ብዝተፈላለየ መንገድን ምስክርነታት ተዋሂቡ ተለልዮም ተታሒዞም ዝነበሩ ኣብቲ ናይ ህዝቢ ትግራይ ዝተፈጸመ ጀኖሳይድ ብቐጥታ ተሳተፍቲ ዝነበሩ ነዚኣቶም ኣምሉእ ካብ ክሳዕ ምስዳድ ከቢድ ዝኾነ ገበን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተፈጸመሉ ኩነታት ማለት እዩ ኣብ ትግራይ ዝነበረ ኣብ ክንታይ ዓይነት ኩናት ከም ዝተኻየደ ኸርኢ ዝኽእል ብተግባር ፍቆድኡ ዝተቃጸላን ዝተገልበጣን ታንክታትን መኻይንን ገለመለን ፍቆድኡ ነይረን መዓት ሓጺናት እዩ ነይሩ ብትግራይ መዓት መዳፍዕ ተቃጸለን ገለ እዚ ብትልሚ ብዲዛይን ሓንቲ ሓጺን ከም ዘይተረፈ ብትግራይ ተገይሩ ሓንቲ ሓጺን ወፍሪ ኣሉላ ዝተኸይድሎ ዘሎ ቦታ ማንም ሰብ ከይዱ ይረኣዩ ሕዚ ኣብ ጽባሕ ወፍሪ ኣሉላ ዝተላዕለ ፊልምታትን ሕዚ ኸይድካ ክትሪኦ ከለኻ ወፍሪ ኣሉላ ዝተኻየደሉ 7 ሕጉምን ካሊእ ናይ ውግእ ቦታታትን ንምልክት እኳ ሓንቲ ነገር ኣይትርእን ማለት እዩ ኮነ ኢልካ ዝተገበረ ብዙሕ ጥልመታት ተፈጺሙ ዝኾነ ኮይኑ እቲ ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ናይ ህዝቢ ትግራይ ረብሓ ዘረጋግጽ ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ምዃኑ ተሪፉ ሙሉእ ንሙሉእ ናይ ብልጽግና ልኡኽ ኮይኑ ዝሰርሐሉ ኩነታት እናተፈጠረ ኸይዱ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ እናርአየ ምስ ከደት ውድብ ናብ ቃልሲ ኣትዩ ዝጉጅለ እዚ መጀመርያ ውሽጥና ሰፋሕቲ ቃልስታት ተኻይዶም ትኽክል ዘይኮኑ ነገራት በብግዚኡ እንዳተገምገመ ትኽክል ዘይምዃኖም ንምርኣይ ብዙሕ ፃዕሪ ተኻይዱ ማዕሩኸ ሰዓ 2 ወርሒ ከባቢ ዝወደአልና ናይ ውሽጢ ቃልሲ እውን ኣካይድና ከምኡ ኢልካ ምዕራይ ድኾን ይከኣል ይኸውን ብዝብል ማለት እዩ በዚ መንገዲ እዚ ብዙሕ ፃዕሪ ተኻይዱ ክንድና ተመሓየሸ ዝኸይድ ግን እንዳበኣሰ ዝበለጸ እቲ ውግንና ናይቲ ብልጽግና ስርዓትን ናይ ህዝቢ ትግራይ ክሕደትን ስፍሓት ዝተረኣየሉ ኩነታት ተፈጢሩ ማለት እዩ እዚ ማለት ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ትግራይ ዝግበር ነገር ስለ ዝኾነ ኣብ ውሽጥና ጥራሕ ቃልሲ ተኻይዱ ማለት ኣይኮነን መላእ ህዝቢ ትግራይ ዝከታተሎ ነገር እዩ ነይሩ ስለዚ ብስፍሓት ህዝቢ ዝሳተፈሎም መድረኻት ዝተኻየዱሉ ኩነታት እዩ ነይሩ ማለት እዩ ኣብቶም ህዝቢ ዝተኻየዱ መድረኻት ዘለዓልኩሞ እቲ ጉጅለ እዚ ንምቅላዕ ዝተኻየደ መድረኽ ብፍላይ ድሕሪ 2017 መጀመርያት ሒዙ ዘካየድናዮም ናይ ህዝቢ መድረኻት እዮም ቅድሚኡ ኣብ ውሽጢ ሓደ ውድብ ኮንካ ዝግበር ቃልሲ እዩ ነይሩ
ተፈላላይ ግልጽና ኾነ እዩ ኸይዱ ፋይናሉ ሓደ ኾይንካ ምግዳል ዘይከኣል ምዃኑ ናይ ኣባላት ናይ ሓደ ውድብ ክንከውን ከም ዘይንኽእል ናይ ዕላማን ናይ ኣሰላልፋን ፈላላይ ከም ዘለና ብጣዕሚ ግልጽና ኾነ ይመጽኡ መዛዘሚኡ ድማ ጉባኤና እዩ ኾይኑ ኣብ መበል 14 ውድባዊ ጉባኤ እቲ ሓደ ጉጅለ ናብ ጉባኤ ከኣቱ ኣይከኣለን እቲ ካሊእ ነቲ ቃልሲ ዝቕጽል ሓይሊ ግን ንሕወሓት ተድሒኑ ቃልሲ ዝቐጸለሉ ኩነታት ተፈጢሩ ማለት እዩ ካብ ጽባሕ ጉባኤ ጀሚሩ ግን ናይ መበል 14 ውድባዊ ጉባኤ ንብሎ ኣብ ክረምቲ 2016 ዝተኻየደ ካብ ንጽባሒቱ ጀሚሩ ግን እቲ ካሓደ ጉጅለ ብሄራዊ ጥልመት ዝፈጸመ ጉጅለ ንብሎ ካብ ውድብ እውን ወፂኡ እዩ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ተቋጻጺሩ ዘሎ ተሓይሉ ንሱ እዩ ስለዚ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ብስምምዕ ፕሪቶሪያ መሰረት ሕወሓት ይኽቋጻጸሮ ዘለዎ 50 ክድመሮ ሓደ ዝብል ድምፂ ናብ ሕወሓት ይኽምለስ ዘለዎ እቲ ከምኡ ዝመሰለ ሓይሊ ንሕወሓት ኣይውክልን ዝብል ምንቅስቓስ ተጀሚሩ ማለት እዩ ኣብዚ እዩ እቲ ሰፊሕ ዝኾነ ናይ ህዝቢ ቃልሲ ተኻይዱ እቲ ጽግዕተኛ ጉጅለ ዘካየዶም ክሕደታት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኸይዱ ብዝተፈላለየ መልክዕ መድረኻት ዘቕርቦም ዝነበረ ነገራት እዚ ኩሉ ሽዑ በብግዚኡ ምስ ህዝብና ንማየጠሉ ነርና ብፍላይ ብጣዕሚ ግልፂ ዝኾነ ክሕደታት ፈፂሙ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምስ መፀ በቃ እዚ ከምዚ ዝመሰለ ጉጅለ ሰፊሕ ዝኾነ ናይ ህዝቢ ምንቅስቓስ ኣካይድና ካብ ስልጣኑ ክእለ ክንገብር ኣለና እቲ ግዝያዊ ምሕዳር ትግራይ በዓል ዋኑ እዩ ክሕዞ ዘሎ ንሕወሓት ኣይውክሉን እዚኣቶም ካብ ሕወሓት ዝወፁ እዮም ካብ ሕወሓት ወፃእ ኮይኖም ድማ ግዝያዊ ምሕዳር ትግራይ ክቆጻጸርዎ ይኽእሉን ብዝብል ዝካየዱ ህዝባዊ ምንቅስቓሳት ነይሮም ዝዓበየ ወፍሪ እምቢታ ንብሎ ማለት እዩ እምቢ ንምልኪ ኣይንግዛእን ዝበልናሉ ንብሄራዊ ክሕደት ንዝፈጸመ እምቢ ዝበለሉ ህዝቢ ትግራይ ማለት እዩ በዚ መልክዕ እዚ እቲ ህዝቢ ኣብ ጎኒ ሕወሓት ኮይኑ ብጣዕሚ ሰፊሕ ዝኾነ ቃልሲ ኣካይዱ በዚ መንገዲ እዚ ህዝቢ ትግራይ መሰላቱ ሕሊፉ ክህብ ከም ዘይኽእል ማንም ክረግጾን ክገዝኦን ከም ዘይኽእል መሳርሒ ጀኖሳይደር ዝኾነ ፖለቲካዊ ስልጣን ሒዙ ንህዝቢ ትግራይ ከም መሓድር ከም ዘይኽእል ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ኣብ ትግራይ ውልቀ መላኺ ክበቁል ከም ዘይኽእል ብተግባር የርኢ ህዝቢ ትግራይ ኣይግዛእን እምቢሉ እዩ ኣብ ኣይግዛእን እምቢሉ ይብልዎን እቲ ብሄራዊ ክሕደት ዝፈጸመ ጉጅለ ማለት እዩ ህዝቢ ብዘካየዶ ቃልሲ ያው ትግራይ ሙሉእ ብሙሉእ እቲ ናይ ህዝቢ ቃልሲ ናብ ዝለዓለ ብርኪ ምስ በፅሐ ያው እቲ ናይ ህዝቢ ቃልሲ ክፃወርዎ ስለ ዘይከኣሉ ተሓጢጦም ናብቲ ደንቢኦም ተሓዊሶም ማለት እዩ ናብ ደንቢኦም ዝኸዱ ናይ ህዝቢ ትግራይ ቃልሲ ከብሎም ስለ ዘይከኣለ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ኮይኖም ፖለቲካዊ ኣፈላላዮም ሒዞም ክቃለሱ ይኮኑን መሪፆም ቀደሙ እውን ተለኣኺ ናይቲ ስርዓት ብልፅግና ስለ ዝነበሩ ኣብዚ ኮይኖም ናይ ብልፅግና ልኡኽ ክፍፅሙ ከም ዘይኽእሉ ብተግባር እናረኣዩ ምስ ከዱ ያው ናብ ደንቢኦም ከይዶም ማለት እዩ ሕጥጥ ኢሎም እዮም ከይዶም ኣብ ሓፂር ግዜ ካብኡ ንድሕሪት እቲ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ካሊእ መልክዕ ሒዙ ደጊሙ እንደገና ዝተወደበሉ ኩነታት ተፈጢሩ ማለት እዩ ድሕሪ 2 ዓመት ናይ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ቀፂሉ ዝመፀ ናይ ፕሬዚደንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ዝምራሕ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ፕሬዚደንት ጌታ ጀነራል ታደሰ ይኹነልና ዝብል ሕወሓት ክሓትት እንተለውን ናይ ባዕሉ ታሪክ ኣሎ ሕወሓት 50 ክድመሮ ሓደ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣብ ትሕቲ ሕወሓት ይኸውን እቲ ካብ ወፃእ ዘሎ ከባቢ 49% ወይ 48% ካብኡ ንድሕሪት ዘሎ ግን ዝተፈላለዩ ኣካላት ይሕዝዎ ዝብል ስምምዕ ክግበር እንተሎ ፕሬዚደንት ወሲኹ እያ ትብል እታ ስምምዕ ፕሬዚደንትነት እውን ናይ ትግራይ ፕሬዚደንትነት ኮይኑ ተደሚሩ ግን 50 ክድመሮ ሓደ ትኸውን እያ ትብል እታ ኣብ ኮንፈረንስ ዝተሰማማዕናላ ከም ተጋሩ ዝተሰማማዕናላ ጉዳይ ማለት እዩ ስለዚ ጌታቸው ረዳ ንሕወሓት ስለ ዘይውክል ካብ ፕሬዚደንትነት ክወርድ ቃልሲ ተኻይዱ ምስ ወረደ ሕወሓት እዩ ፕሬዚደንት ክኸውን ዘለዎ ማለት እዩ ሽዑ እውን ፕሬዚደንት ንክኸውን ሕወሓት ዝምቹ ኩነታት ኣይነበረን
بستفلالي ملكع بقى حوحات بريزيدنت نخيخون سقطتات زفتقروا له كناتات نيرو ببلصقناون ببلصقنا سرعات ابزيو اوشت تግራይውን ያው ትግራይ حوحات علوم سلطان انت زي حيزوم كالي خمرح زلو غيرو ما يوسدون كسغاغرنا زخل حيل خند زغبرو بقى بعلم طرحيم كحزوا زدليو زبل بطعم سفيح وفري نيرو حنا دما ناي مخت عقمتات خوينا بحوار كنقالسينا ندل ፖለቲካዊ ስልጣን ሓደ ፖለቲካዊ ፓርቲ ዕላሙ ከፈጽም እንተኮይኑ ፖለቲካዊ ስልጣን ክሕዝ ዘለዎ እሱ ምንም ብሕቶ ዝኣቱ ነገር ኣይኮነን ፕሬዚደንት ሙኻን ዘይ ሙኻን ዝምልከት ክንርኢ ተለና ግን እሱ እውን ተማይጥና ድሓን ሕወሓት ፕሬዚደንት ይኹን ካብ ንብል ሕዚ ካብ መኽና ካብ ናይ መኸት ሓይሊ ከሳግረና ዝኽእል ሓይልን ተገበርና ጽቡቕ ዝብል ኣብ ውሽጢ ማእኸላይ ኮሚቴ እንደገና ስምምዕ ተገይሩ ንኸምዚ ዝመሰለ ነገር ልኡኽ ሓቢሩና ክሰርሕ ዝኽእል ክጋደል ዝኽእል ናይ ግዝያዊ ምሕዳር ትግራይ ሓላፍነት ሒዙ ናብ ብህዝቢ ዝተመረፀ መንግስቲ ከሰጋግረና ዝኽእል ጀነራል ታደሰ እንትኾነ ይሓይሽ ብዝብል ኢና ቀሪብናዮ ከምኡ ብምግባር ተደራዳሪና እውን ንኽቕበሎ እውን ድሌት ስለ ዝነበረና ማለት እዩ እንደገና ሕወሓት ዝኾነ ኣካል ወሲድካ ፕሬዚደንት ይኹን ኣይቀበሎን ናብ ከምዚ ነገር ክንኣቶ ይደለና ዘይሩ ብሓፂር ግዜ ናፍታ ብህዝቢ ዝተመረፀት መንግስቲ ክንሰግር ንደሊ ስለ ዝነበርና ጀነራል ታደሰ ይኹን ኢልና ሓደ ዓመት ጀነራል ታደሰ ናይ ግዝያዊ ምሕዳር ትግራይ ፕሬዚደንት ኮይኑ ቀፂሉ እዩ ጀነራል ታደሰ ናይ ግዝያዊ ምሕዳር ትግራይ ኮይኑ ቀፂሉ ያው ካብቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ይሓይሽ ግን እዋን ናይ ሓደ ዓመት ጻንሒት ናይ ፕሬዚደንት ኮይኑ ዝጸንሐሉ ጀነራል ታደሰ እንተሪኢና ኮይና እውን እቶም ልኡኻት ኣብ እዋን ግዝያዊ ምሕዳር ክፍጸሙ ኣለዎም ዝተባሃሉ ልኡኻት ክፍጸሙ ይከኣሉ ልዕሊ ኩሉ እቲ ካብ መረበቱ ተፈናቂሉ ዘሎ ህዝብና ናብ መረበቱ ክምለስ ናይ ምግባር ኣብ ስደት ኣብ ዝተፈላለዩ መዕቆቢ ማእኸላት ዘሎ ህዝብና ናብ መረበቱ ክምለስ ናይ ምግባር ጉዳይ ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ኮይኑ በብመዓልቱ ብሄራዊ መንነቱ ክቕይር ከቢድ ዝኾነ ተጽዕኖ ግፍዕታት ዝበጽሖ ዝእሰር ዝቕተል ዘሎ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዝነብር ዘሎ ህዝብና በቲ ዝድለ ቅልጣፈ ናብ መረበቱ ንኽምለስ ዓብዪ ሃንቀውታን ድልየትን ኣብ ኩልና ኣሎ ኣብ እዋን ግዝያዊ ምሕዳር ትግራይ ኣብ ናይ ጀነራል ታደሰ ዝነበረሉ እውን እዚ ክድፋእ ኣይከኣለን ኣብ ጸለምቲ ዝነበረ ኣተኣታትዋ ካብ ንሕና እውን በዚ መንገዲ እዚኦም ክምለሱ እንዳበልና የለን ከምዚ ኢልኩም ኢኹም ክትኣቱ ዘለኩም እንዳተሃላለኽካ ካብ ዝጽናሕ እስቲ ደሓን ገለገሊኡስ ኮምፕሮማይዝ ጌርና ገለገሊኡስ ደሓን ዋላ ይኹን ዓይነት ኢልና ናብ መረበቱ ህዝቢ ክኣቱ እንተኽኢሉ ኮይኑ በቲ መንገዲ ንሱስ ንመኩሮ ኢልና ናይ ጸለምቲ ኣተኣታትዋ ያው ትንፈልጦ እዩ ማለት እዩ ኣትዩቲ ህዝቢ ናብ ምንታይ ኣትዩ ኣብ ቀተልቱ ክንደይ ግፍዒ ይበፅሐሉ ህዝቢ ብዙሕ ሽግርን መከራን ይሓልፈሉ ሕዚ እውን ጸለምቲ ይኹን ምዕራብ ትግራይ ሓደ እዩ ሕዚ ማለት እዩ ስለዚ ቀንዲ ነገር ናይ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ልኡኽ እዚ ካብ መረበቱ ዝተፈናቐለን ዝተሰደደን ህዝብና ናብ ቦትኡ ክምለስ ናይ ምግባርን በብመዓልቱ ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ኮይኑ ዝሳቀ ዘሎ ህዝብና ካብ ዝስቃይን መከራን እዚ ክናገፍ ናይ ምግባርን ስራሕ ክሳኻዕ ኣይከኣለን ካብኡ ሓሊፉ ህዝቢ ትግራይ ከቢድ ሽግራት ኣለዎ ናይ ተፈላለዩ ናይ ሕውየት ስራሕትታት ክካየዱ ይግባእ ነይሩ እሱ እውን ኣይተፈጸመን ሕሉፍ ሓሊፉ ካብ ጥቅምቲ 2018 ጀሚሩ ድማ ጠቕላላ ናይ መንግስቲ በጀት እውን ደው ኢሉ መንግስቲ በጀት ደው ኢሉ መንግስቲ ሰራሕተኛ ደሞዝ ክረክብ ኣይከኣለን ነዳዲ ኸይኣቱ ናብ ትግራይ ተኸልኪሉ መሰረታዊ ሸቐጣት ናብ ትግራይ ክኣቱ ኣይከኣለን ናብ ካሊእ ዙር ዕፅዋ ዝኣተናሉ ኩነታት ተፈጢሩ እንሄ ማለት እዩ እዚ ኩነታት እዚ ከኣለ ኣይከኣለን ናይ ፕሬዚደንት ጀነራል ታደሰ እውን ማለት እዩ ዝኾነ እቲ ናይ ግዝያዊ ምምሕዳር
እዋን ስምምዕ ፕሪቶሪያ ዝተጣሓሰሉ ብዝተፈላለየ መንገዲ ዝግለጽ ማለት እዩ እቲ ክፍጽሞ ተባሂሉ ዝተቐመጠ ዕማማት ከይተፈጸመ 2 ዓመት ብጌታቸው እንዳተመርሐ 1 ዓመት ብፕሬዚደንት ብጀነራል ታደሰ እንዳተመርሐ ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ 3 ዓመት ሙሉእ ኣብ ትግራይ ናይ ተሕሚስ ዓመታት 3 ዓመት ኣብ ከክንዲ ካብ ኩናት ህዝቢ ክሓውን ካልኦት ጸገማትን ሕቶታትን ክምለሰሉ ዝኽእል እናተሓመሰ 3 ዓመት ሙሉእ ዝጸንሐሉ ኩነታት ይተፈጢሩ ማለት እዩ መጨረሽቱ እውን ናይ ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ያው ግዚኡ ኣኺሉ እንዳሃለወ ብዘይ ኣግባብ ሕወሓት ምንም በቃ የእትወካን ዓይነት ተባሂሉን ሕወሓት ማለት እዩ እንደገና ንዝቕጽል ዓመት ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ክቕጽል ዝተወሰነሉ ኩነታት ርኢና ማለት እዩ ኣብዚ ዝሓለፈ መጋቢት ስለዚ ዝናይ ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ኩነታት እንትርኢ እንተለና ደሚርካ እንትርአ ሓደ ነገሩ ሙሉ ኣይኮነን ግን ብንጽጽር ተኽሲ ጠጠው ዝበለሉ እዋን ኢና ዘለና መዋል ይከኣል 3 ዓመት ማለት እዩ ድሓር ተኽሲ ጠጠው ምባል እውን እናተጣሓሰ ይመጽእ ብፍላይ 2018 እንተሪእና ኮይና ብዝተፈላለየ መንገዲ ተኽሲ ጠጠው ምባል ዝበሃል ነገር እውን ተጣሒሱ እዩ ብድሮን ተደብዲብና ኢና መዳፊዕ ተተኪሱና እዩ ተኽሲ ጠጠው ምባል ዝበሃል ነገር እውንስ ናብ ሙሉእ ውግኢና ዘይኣተና ኮይና እምበር ተጣሒሱ እዩ ተኽሲ ጠጠው ምባል ዝበሃል ነገር እውን ማለት እዩ ሙሉእ ብሙሉእ ድሮናት ኣብ ዝባና እየን ኩሉ ግዜ ብትሕቲ ናይ ድሮናት ስለላ ኢና ኩለን ከተማታት ትግራይ ኩሉ ከባቢታት ትግራይ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ዝተቐመጠ ነገር ኩሉ ተጣሒሱ ተኽሲ ትበሃል ነገር ተኽሲ ደው ምባል ትበሃል ነገር እውንስ ናብ ሙሉእ ኩናት ኢና ዘይኣተና ኮይና እምበር ዝተጣሓሰሉ ኩነታት ኢና ንርኢ ማለት እዩ ካብኡ ዝተረፈ ግን ናይ ህዝቢ ትግራይ ህልውና ብምርግጋጽ አንጻር እንተሪእናዮ ኮይና እዚ ናይ ዝሓለፈ እዋን ናይ ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ዝነበረሉ ግዜ እንተሪእና ኮይና ናይ ህዝቢ ትግራይ ጽንተት ብሰላሕታ ዝቐጸለሉ ግዜ ተኽሲ ኣብ ዝበዝሕ ከባቢ ጠጠው ኢሉ ግን ህዝቢ ትግራይ ናይ ምጥፋእ ጄኖሳይድ ግን ቀጺሉ ህዝብና ሕዚ እውን ይመውት ኣሎ ኣብ ፍላይ ናይ ተፈናቐልቲ ተመዛበልቲ ወገናትና ዘሎ መዕቆቢ ማእኸላት በብመዓልቱ ሬሳ ይወፅእ ኣሎ ኣብ ከቢድ ሕማም ዘሎ ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ ቆልዑት ክመሃሩ ኣይከኣሉን ብጣዕሚ ዝተመሰቐለ ናብራ እዩ ዝነብር ዘሎ ካሊእ ህዝብና እውን ተመሳሳሊ ኣብ ከቢድ ሽግርን መከራን እዩ ዝነብር ዘሎ ህዝብና ማለት እዩ ስለዚ ህዝቢ ትግራይ ዝነበረ ትፅቢት ካሊእ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ምስተፈረመ ድሕሪኡ ቀስ ብቀስ ናይ ምሕዋይ ስራሕቲ ክካየድ ካብ ምሕዋይ ጀሚሩ ናይ ዳግመ ህንፀት ስራሕቲ ክጅመር ህዝቢ ትግራይ ናብ ንቡር ሰላሙ ክመጽእ ናብ ንቡር ሂወቱ ክምለስ መሰላቱ ሙሉእ ክሕልወሉ ናብ ዝኽእል ደረጃ ድማ ብፖለቲካ ዲያሎግ ኣቢልካ ብክትዕ ብምይጥ ህዝቢ ትግራይ ዝመሰሎ ውሳነ ንክውስን ዝኽእል መስርሕ ክጅመር እዩ ነይሩ ትድልየት ይኹን እምበር በዚ መንገዲ እዚ ክፍጸም ኣይከኣለን ማለት ስለዚ እቲ ናይ ግዚያዊ ምሕዳር ግዜና ደሚርና እንትሪኦ እንተለና እታ ተኽሲ ጠጠው ምባል እታ ዝሐሸት ክትበሃል ትከኣል ነገር ንሳ እያ ተረኺባ እሳ እውን ትጣሓሰላ እቲ ካሊእ ኣብ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ስምምዕ ዝተገበረሉ ነገር ግን ዘይተፈጸመ ብምትራፉ ምክንያት ህዝብና ኣብ ከቢድ ሽግርን ጽንተት ብሰላሕታ በዚ መንገዲ እዚ ኢና ንገልጽ ኩሉ ግዜ ናይ ህዝቢ ትግራይ ጽንተት ብሰላሕታ ዝቕጽለሉ ኩነታት ከም ዘሎ ይክገልጽ ይደሊ